Lamsogo naitongnai khapangni tahoti bukuksong chini delikopterni mangflini bisingtui chungtini belaino tipra haste gnangui ninanglaijak tei tipra haste gnangui belaino lori laijak chung kwbangma social media ni bisingtui nugui mano tei nuguibo tongo je thangnai salke sikang je Christian dongno tuyui je duita majority haikeba brokno de duita facility nawi tongo ni jeta kwbangma social media tabuk viral ngonlaijak haste gnangui abhaikeno Mia 25 December Christmas ni salni yagulo Mia 26 December blai ostabol thungrung nokhlao blaino kotor lukuthum panda khlaijakmani bisingtui jara Christian facility nai tongairokno batil khlainani hinui je chini taku khoroksa Purno Chandra Devarmani khukti chungkhnai maka abono chungtini khoroksa ei je tini chini babasa naike chung political leader ni bosini jago aboni yagulo chung borokno naikangke borokni nukhungo jugjugno chung borokno Christian family bo ni sijago abaike chungtini khoroksa takuni khukti bokhrana thanai je Tripura hasteo Christian hnairok busuk jorati facility manai tong tei busuk jorati borok develop mungni borok nairingya ngai mokol naikol jagui tong borok haike borokno batil khlaijana hnai tong chung borokni khukti botini o reaction rok khrana thanai lamsugo pulano chini channel ni bisingtui takhono Khulumka hambai tei jotono laithanjak Christmas ni chibai tei khagam tei khulumaya phar. Aunge darano no kaisa sungmung nungto dofaningi bo samung khlaibani chung chiwo sung babasa naikangke tei babasa naikangke nung tabuk ei je tabuk Christian family ni ngi khoroksa nung tini je chini taku khoroksa je Mia thungrung kholao je ostabal mato jeta Christian je double facility nawi tongo hini je prosar khlaijamani kebo norno facility batil khlaina bagui jeta Mia rally khlaijamani protest khlaijamani noroni against abonoti nung chini taku khoroksa Mia je samani je media ro singjamo yaklobo belaino tungfla gafla ngai thangka chini taku Purno Chandra Devarma bono nung tam kok film nai je nor double facility namani hini je bo dono side ma norno Hainai black and hambai tini chung nukha Mia haijorago recently koyek sapta sakangno জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিনে কাইসা সংগঠন তিনি মিয়া হাইজরা 25 তারিখ হব গ্যাডেন হিনে তো মনে আসতা বলো কিন্তু বাট স্টেট গভর্নমেন্ট পারমিশন রইয়া প্লাস চিনি এলওপি বো বনো একসেপ্ট খাইয়া তাই বার বাকি রকম একসেপ্ট খাইনি বাকি বক মিয়া হাইজরা গো পাসপন খাই মিয়া হাইজরা 26 ডিসেম্বর বক রেলি মাখাইকাম গে তিনাং সানা মুসুগো যে নুখা যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নাকি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মানে তো জনজাতি ন উদ্ধার খাইনাই এবার জনজাতি ন রক্ষা খাইনাই কিন্তু বংনি যে কগসুং নুখা বংনি যে মেচেস বংনি যে কক সামনে রো কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি জনজাতি সুরক্ষা জনজাতি রং রক্ষা খাইনানি মঞ্চইয়া एक्चुअली জনজাতি ন ডিভাইড খাইনানি এবার জনজাতি ন সাকাগই পাট পাট খাইয়ে জনজাতি ন থুংনানি অবহে একটা মঞ্চ সে হিনে আং আশা আং পয়তো খাইयो এচুং নুখা যে মিয়া গতাকু খরকসা বংনি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি কাছে লিডার্স পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা যে বসামানি যে তিপ্রাসা খ্রিস্টান রক নাকি ডাবল ফ্যাসিলিটি লাগো তাক সাকজরা আনি আসাই মানি যে কোনো খ্রিস্টানক ডাবল ফ্যাসিলিটি মানু ইয়াকো কোনো খ্রিস্টান কোনো ত্রিপুরানি ইভেন ত্রিপুরাসিমিয়া নর্থ ইস্ট নি এবা ভারত হাক্তরনি কোনো এসটি খ্রিস্টান রক বক মাইনরিটি ফ্যাসিলিটি আং লামানু ইয়াকো ত্রিপুরা তো করি না করে কোনো ত্রিপুরানি কোনো খ্রিস্টান বক ডাবল ফ্যাসিলিটি লাইয়া বক এসটি মানে এসটি ফ্যাসিলিটি মানো বক কোনো আরো মাইনরিটি ফ্যাসিলিটি লামানু গিয়া ইগে অর জায়গা তিনি পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা বিনি তামাসুক এলার্জি অংখা যে যদি বংনি সংগঠনী বুমুংনে একটা খানাতক সংগঠনী বুমুং যেমন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মানে তো জনজাতির রক্ষা খাইনাই কাইসা সংগঠন কিন্তু বাস্তব বংনি কক এবার বংনি যে বিজন বংনি মিশন হব জনজাতি ন সুরক্ষা খাইনাইয়া জনজাতি ন ধ্বংস খাইনাই বা জনজাতি ন বিনাশ খাইনাই একটা বংনি প্ল্যানিং চলি দঙ্গ হিংকাই চুং নুগো প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অংখা চুং ত্রিপুরা সরকার থানজানাंगौ ত্রিপুরা সরকার একতা সিনাंगौ आं कायसा लाइबुमा साना मुसुगो रेबेलियन मुभमेंट जेटा जों साइमनो सिपाही विद्रोह 1857 नो सिपाही विद्रोह ताना कितिं सिपाही विद्रोह अंखा सिपाही विद्रोह माने कारण अंखा जे ब्रिटिश रंगनि बिरुद्धे ब्रिटिश शासननि बिरुद्धे अजर आग तत्कालीन ब्रिटिश रंगनि अंगय इंडियानि बररक भारत हानि बररक ता अंग
সিপাহী মাতঙ্গি ওরো হিংকে তামাংখা হঠাৎ তাংখা ব্রিটিশক একটা অঙ্গ সিলাই সালামকা ও সিলাই নকংনা থাকাই মাওয়াল নাই গুলি অমন লুট খেনাকাই ওয়ালই লুট মাখাই নাই হিংকে তামাংখা অঙ্গ ও সিলাই দায় ওয়াগনি বখাম তেমু সুগনি বুকুর বখাম অবাহাইকে মিক্স খাইয়ে সালাম জাকা যেটা ইন্ডিয়ান রিভল 1857 ni kaisa history nukmani ojora tangkha ojora go indian sipai ojaga muslim tongo soina ongo sipaio hindu botongo কিন্তু tamangkha hindu rok hingito musuk bahan samaya ar muslim rok wak bahan samaya jeta bongni siristi mani phimani obo kaisa procholon tongmani ge tamangkha tini silai use khena thakai bok hindu rokai musuk bakhan ba musuk bukur mawal nai ar nini muslim rokai wak mawal nai ke bok ta sababik bok revolution khane bok masangka biplop cinta dara bok maike obokhe onglak chung oboni against british sarkar ni against chung joba makai nai oboni bagai bok tangka muslim tai hindu bok miliyoino bok tini british sarkar ni birodhi bok joba khaika itinang sanar musugo tabok i present situation ochung je purusung Bharat hapang bai kurung mani yagulo rajtantro pai গণতন্ত্র haboi chung tini nukha je Tripura hago Bangladesh ni refugee lakh chung je jaga go 10% tong mane ojaga chung tabok 30% in thangka bok 31% bok 69% in thangka that mean bok 70% chung 30% ge ojaga go chung tini Hindu Christian hiya goi chung SAT prasa hisabe chung tini coba khanen chung tabok dorkat u je rebellion je sipahi bidroh 1857 salni je sipahi bidroh no jodi naikhangkai chung boti prasa ekota ngoise chung Bangladesh ni birodhi se chung coba khanen nangmani te kosa koktan jong hanin dara ni kokno je sini takhuk je সুরক্ষা মঞ্চনি যেটা লিডার তুই তংনাই পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা ববো সাও যে সমাজনি যে প্রতিনিধি হাকে বা যে সমাজনি যে রীতিনীতি রং তুই দুলিয়া বা রীতিনীতি রং তুই তংলিয়া তি প্রাসার হুকুমু মুকুমুনো কমর নাখা আবন বাগেছে যে চিনকরঙ্গি তংমানি ফাদার হাস্তিনি যে আগিনি যুগ বা খ্রিস্টান রক যে অরফাই হাপাইমানি বা বারাত হাক্তর ফাই কাইসা বিজনেস আগে থুই তংমানি আবন তি প্রাসার তাবো কবুলবাই জানি রীতিনীতি পগই থামবাই হানি বকক সাই তংমানি আবন তুইলে নতাম ফিল্ম না খাজার ang obno kokfirna ringo prithibini duita movement tongo ekta nga rotation ekta revolution prithibini duita movement tongo jara lekha pora jara khanir bok sai mano especially prithibini duita movement tongo kaisa angka rotation kaisa revolution rotation bai angka day and night ongo mane bo automatically ekta ja guri tongo bok rotation khayo day night ongo kita ar kaisa revolution ongo revolution bai tamo ong season change ongo মানে क्या পৃথিবী নটেক থাঙ্গো অবংকা সিজন চেঞ্জ খাইও এটা আর কাইসা রেভলিউশন হঙ্গো রেভলিউশন বাই তামা অং সিজন চেঞ্জ হঙ্গো মানে क्या পৃথিবী নটেক থাঙ্গো অবংকা সিজন চেঞ্জ খাইও সাসলাং বা মাইসিংমল সাসলাং অবহাই সিজন চেঞ্জ খাইও গে ঠিক অবহাইনো পৃথিবীর যে কোনো কালচার যে পার্মানেন্ট যে তঙ্গই থানায় আবো কিন্তু বাদ সম্ভবিয়া তাঙ্কাই দিন কাল পরিবর্তনের সাথে সাথে বরগনি চিন্তাধারা বরগনি ফিলোসফিক্যাল আইডিয়াস বরগনি টেকনোলজিক্যাল আইডিয়াস অ্যাডভান্স হই থাঙ্গো অ্যাডভান্টেজ হই থাঙ্গো মানে চেঞ্জ হই থাঙ্গো কারণ নং দেশ কাল পরিবর্তনের সাথে সাথে তো বরগ পরিবর্তন হই থাঙ্গো সমাজও পরিবর্তন হই থাঙ্গো গে তিনি তানি বাগৈ যে বসাগো যে খ্রিস্টান রক কালচার মানিয়া খ্রিস্টান রক একমাত্র ধর্ম সে মানিয়া কালচার মানিয়া কো গিয়া কালচার মানিও তিনি খ্রিস্টান রক সপ্তাহ গোয়াইসা দিনে কেন কোনো হিন্দু নচাইয়া খ্রিস্টান কাম অবসামাইয়া কোনো হিন্দু রক যে কোনো সপ্তাহ গোয়াইসাব কি রিনাই কেন কোনো আখলো তবে যে পাড়া আতংনাই যে পাড়ার এরিয়া আতংনাই বরক বক তো দেলিনে কেন তবে যে শহর অঞ্চল তংনাই রক বক তিনি সপ্তাহ বৈশা কি বক রিনাই কেন কানিয়া তিনি চুং নুগো তাবাংমা চিনি রিংথুং রগনি থানি খানাগো যে একটা জরা গ ত্রিপুরা গ রিনাই মাকানিয়া
স্কুল সারি মাকানো রিনাইনি bai চবা মাখাইগা হিনাই কি কি জনজাতি সুরক্ষা মন্ত্রক চবা খাইও তিনি চুংনুগো খ্রিস্টানক সাপ্তা পয়সা রিনাই কেন তিনি অবশ্যই মিয়া তিনি খ্রিস্টানক ni bisingo kabangma তিনি সমাজ এবা কালচার মানিমান দङ যে আং মাতাই খুলুমকাই বা আং তিনি ওয়াথব্রক হাংকাই আসবেন আন কালচার রঙিয়া তিন আং সানা মুসুগো দেশ কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সাথে যত পরিবর্তন হইমানো তিনি হিংকাই আং তিনি পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা নাং সইমানো আগিও চামারি অম্পাকাগো আগিনি বরক তাকতাই বতন চামরি কাইয়া আংগাই কি বিনি বুসু হুকখাই চাই থাঙ্গা হাংকাই হুকবে একটা চিনি কালচার বিনি চিনি কাস্টম চিনি হুকুম মুকুম হুক গে আনি পা যদি আনি চু যদি হুক খাই চাখাংকাই কি আংবো আং তাবক 5G জেনারেশন তো আং কি হুক খাই নাই আনি চুনি জরা গ মুসুক গাড়ি বাই চলে খাংকাই আং তা মুসুক গাড়ি বাই চলে নাই আনি চুনি আমালো সাপ বাজার হাটি খিনা থাঙ্গাংকাই সাপ্তা কাইসা লামা থুই মা থাঙ্গো বা 2-3 দিন লামা থুগই মাইসু তেলাঙ্গই বাজার মা থাঙ্গো আংবো কি তাবক ইয়াটিবি হেমই থানাই অব কখনো মানিয়া তানি হিংকাই অবংখা বেসলেস meaningless bongni bisu bini kokthani mote hingangke ba chini takok purnochandroni kokthani mote hingke noro taboksak jora double facility man homala tamo mani mangkha ning kisambono saikna rega chanai obo belai khine munima kathok munina musugo taboksak jora kuno double facility ST Christian kuno double facility mania ST Christian rok ST facility lago double kuno laya ar oboni bagone tini ang sana musugo je chung tabok tasing jang sai thangmani chung tabok टिप्रा सारक यूनाइटेड दंगैसे थानसा ngैसे जों ताबक बांग्लादेशनि रिफ्यूजिनि एगेन्स्ट जों चबखायनि जरा इ जराको आं बनो क्रिस्टियान हिनै आं बनो हिन्दू हिनै खांनानि ताबक जराया तिन आं सानानि मुसुगो तिनि बिश्वजित देबबर्मा फायारमेन बिश्वजित देबबर्मा बुथाल जाखा बनो दि क्रिस्टियाननि बुथाल बनो आं तिनि प्रश्न खायनाय तिनि ताखु गकरा पुन्न चंद्र देबबर्मा आरो तंगो वीर विक्रम बहादुर जमातिया गे अबाहाय तंगो ता शान्ति विकास सागमा दिहिन गे ता मिलन रानी जमतिया दिहिन मिलन रानी जमतिया केसा प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर खुब रोंगरों बरक तिनि बिश्वजित देबबर्मा जे बुथाल जागमानि फायारमेन लेटेस्ट 2019 बिश्वजित देबबर्मा जे बुथाल जागमानि बनो सब बुथाल क्रिस्टियान दि बुथाल क्रिस्टियान दि बुथालिया सब बुथाल वन सब बुथालो दैट मीन हिंदू तिनि अबाहाय आरो काबांमा अंगतंग गतना तंगो आंके सेनाय तिनि रेणु देबबर्मा बुथाल जाका टिउजेसनि एक्टिविस्ट आगरतला सेंट्रल जेलो टर्चार खायै बुजाकमां तकजां बुथाल जाका बकी क्रिस्टियान हिनि बुथाल जाको ना हिन्दुनि बुथाल जाको तिनि जनार्दन जमातिया बुथाल जाका गभर्नमेंट अंग प्रफुल्ल देबनाथ एएसआई बाय कायसा पुलिस कर्मी बाय बताइनि बुथाल जाक ब क्रिस्टियान बुथाल जाको ना हिन्दु बुथाल जाको एबा बनो क्रिस्टियान बुथालो तीन अभाय काबांमा दिल्ली बसर प्रति चिनि टिप्रा साबुरी रग रेप खाइ जागो रेप खाइ बुथाल जागो सय बुथाल जा क्रिस्टियानक रेप खाइयो बा क्रिस्टियानक टर्चार खाइयो बा क्रिस्टियानक कुनु खति खाइया कुनु खति खाइया तिनि चिनि मेन चिनि इशु तामा चिनि इशु अंका सेन्टिमेन्टल इशु जों टिप्रासा वानसा ओ इशु बाय जों ताबो बुबाग्रा नेतृत्वे टिप्रा मथा बुबाग्रा नेतृत्वे ता टिप्रा सारक थानसांगय एकटा प्लेटफर्म फाइय चिनी कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन चिनी जे कन्स्टिट्यूशन चिनी अधिकार चिनी सांविधानिक जे अधिकार एबा जों जे एसे डिप्राइभ मोनदों माने ताइसिं जे आं सामने जे सिपाही विद्रोह कक सिपाही विद्रोह तामाखा सिपाही र जे सिपाही रक मुस्लिम हक हिंदू हक सिपाही रक तामाखा बक्तिनि डिस्क्रिमिनेट खाइजाका बक्तिनि वंचित खाइजाका बक्तिनि सागना जागलिया ओन बेते बक यूनाइटेड मांखा तिनि जों तिनि यूनाइटेड अंगमानि जरा तानि बगै चिनि अधिकार जों मानिया चिनि मानथाइ जों मानिया चिनि जे मानथाइ तंगमनि सिङाव मायानि बेचों तिनि चबा खाइचों मुभमेन्ट खाइतंगो इजरा गता माखायका चिनि चबानो डाइभार खाइनानि बगै जे चिनि बखरक जे जों वानसुगैतों जों ताबक जे खाइबुं थानसा खायै बुबार नेतृत्वे जों चिनि टिप्रासन अधिकार जों आदाय खाइनांनाय अबंखा ताबकनि प्रेजेन्ट सिचुएशन अ सिचुएशन बक डाइभार खायै क्रिस्टियान हिंदू खायै टिप्रासारकनो दुइ भाग खाइनानि बगै षड़यंत्र इमो जनजाति सुरक्षा मन्चया आनिजे मते हेंका इमंखा मोदी सुरक्षा मंच से बक अब इमबंगनि मेन प्लेनिंग अंखा बासकां 2024 बक मोदी न आरोसा अंग मोदीनि प्लेनिंग खाइसे बक जेते अंग 2024 नि लोकसभा इलेक्शन बक जे खाइपुं
সরকার ফাইনানি বাগাইছে হবো অঙ্গ বিজেপি সরকারনি আরএসএস ni একটা প্ল্যানিং সে অ ভিজন সে অ মিশন বক অব খাইতঙ্গো kata kasi sumung nini je kokthai chung kwbang mano khnaka nung kwbangma laiboma borok bo sai khnaraka খ্রিস্টান হিন্দু খাইয় তিপ্রা সারকনো দুই ভাগ খাইনানি বাগৈ ষড়যন্ত্র ইমো জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চইয়া আনি যে মতে হেঙ্কা ইমো অংখা মোদি সুরক্ষা মঞ্চ সে বক अब ইমবংনি মেন প্ল্যানিং অংখা বাসকাং 2024 বক মোদি ন আরইসা অঙ্গ মোদিনি প্ল্যানিং খাইছে বক যেতে অঙ্গ 2024 ni লোকসভা ইলেকশন বক যে খাইপুং সরকার ফাইনানি বাগাইছে হব অঙ্গ বিজেপি সরকারনি আরএসএস ni একটা প্ল্যানিং সে অ ভিজন সে অ মিশন বক অব খাইতঙ্গো kata kasi sumung nini je kokthai chung kwbang mano khnaka nung kwbangma laiboma borok bo sai khnaraka aboni sate sate sin tripura hasteo tabuk jeta nung jehetu obonotini saitongmani chung obonotini tabuk kok salai tongmani ba heke chini tripura obosik joratri affected mane je buskang sala to borok miya bo saka je borokni ostabol thung kholabo borok je samani taku purnachandra deborma borokni tuidil mungmani borok tak buskangni salobo o movement na tuyei borok dili jantar mantra thangnani ready laijak tei ar thangai je সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অব ডিমান্ড খাইনি যে ত্রিপুরা হাস্তেও যেটা ভাইকে ডাবল ফেসিলিটি যেটা মানে ক্যান্সেল খাইনি বাকি হাকে ত্রিপুরা ও বসিক জরাটি এফেক্ট নি বানানি নি ওয়ান চুম বো ভাই খাকলাইনি ইন্ডিয়া का সেকুলার কান্ট্রি ভারতনি এবা ইন্ডিয়ানি নিজস্ব কোনো ধর্ম করে এবা কোনো ধর্ম নবক অঙ্গ ফার্স্ট প্রায়োরিটি রইয়া কেবল সেকেন্ড প্রায়োরিটি রইয়া মানে ইন্ডিয়া অংখা সেকুলার কান্ট্রি রাষ্ট্রনি কোনো নিজস্ব ধর্ম করে অবনি বাগৈ ভারতনি সংবিধান সারাই সারাই সুযোগ দঙ্গ যে ধর্ম ন হামজাক অ ধর্ম নবক পালন খাইমানো অ ধর্ম নবক প্রমোট খাইমানো তিনি আর কাছে কক আং অ জায়গা জরানা মুচুংমানি পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা সং বক্তা নিসা বক ধর্মনি বিরুদ্ধে আপং আরে বক ধর্মনি বিরুদ্ধে আখায় তাহলে বকে ত্রিপুরা সারকনি ত্রিপুরা সা খ্রিস্টাননি এসটি ফ্যাসিলিটি বক ক্যান্সেল খানা নাই খাবা এর মানে বক চুন সিক্রি মানে কক ফেলে কেমন বেনাং তিনা সানা মুসুগো পূর্ণচন্দ্র দেববর্মানো নং যদি ক্ষমতা তঙ্গ হিংকাই নং যদি ক্ষমতা তঙ্গ হিংকাই নং ত্রিপুরা এসটি ত্রিপুরা সারক ন অঙ্গ এসটি ফেসিলিটি ক্যান্সেল খাই ফুনুক দি নং ফারকে নং ফুনুক দি না খাই চিনি এসটি ফেসিলিটি ফারকে নং ক্যান্সেল খাই ফুনুক দি जोंबो नों बेसिक जरा नि खमरा दं कारण जों साइमानो इन्डियानखा सेकुलार कान्ट्रि कुनदिनो बबनो कैंसेल खाइमानिया आर जदिनो बक खमरा दंखाय फुनुकदि फुनुकतों जोङो बो आस नायतंनाय बो बेसिक तामा खाइमान अबनि बागै तिनां साना मुसुगो इमंखा सुदु इमो एकमात्र जोंनि टिप्रा सरकनो डिवाइड खाइबो पलिटिकल गेम थंनानै बागै बक चाति दं मोनसे ओके जों पाइथांनि सुमुं दिगनो जों ट्रुक लामरला शिवनो तेका सुमुं नि थानि जों तो शिव ताबो ख्रिस्टान नंनो डाबल फेसिलिटी नामाने तुनियो ताबो जों जाला चलेजाक बरकनि जे मुभमेन्ट आबनो बुं नाहारमु हंगांके जों ताबो खरसा थाइखलाय खरसानि खांगांके जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुजेक दङ जे जों ताबो गभर्नमेन्ट सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट दंना हेका बाति हास्टेव जे गभर्नमेन्ट दंनाय आरनि बिसिङो प्रायनो ख्रिस्टान एमएलए निस्टार दङ आबरक जदि ख्रिस्टान फेसिलिटी से माया ब्रंनि एसटी सर्टिफिकेट जरा कुरा तमनचे कैंसिलिंग थाना हिंगांगे 12 हाक्टर बसक जरातै एफेक्ट नि थानो बा सरकार दे तंनो तंगे आबो नुबुस जरतै खाखलाय अबंखा टोटाली अब एमां आबो कुदिन मुक्थांगै मानिया तिनी विकास देबबर्मा मिनिस्टार शुक्लाचरण नौतिया मिनिस्टार बक्सांनि मिनिस्टार कगै थांगानाय एसटी जदिनो फेसिलिटी थांगाय इनके नॉर्थ ईस्ट तो मैक्सिमम मिजोराम नागालैंड मणिपुर कबा क्रिस्टियान मिनिस्टार एमएलए दङ अब कुनदिनो सम्भवया अबनि बागैनो तिन आं मिडियानि थ्रुदां सानामुसुगो जनजाति सुरक्षा मञ्चनि आदंग्रंनो न खमरा तंखांकाय एसटी सर्टिफिकेट एसटी फेसिलिटी कैंसिल खाइदि न गेसो एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल खाइनाय बागै चाइतक त्रिपुरा गासनो क्रिस्टियान बांनाय त्रिपुरा गासनो त्रिपुरा सरकनि बिसिङा थानसा अंनाय न गेसो चाइतक दि कुनु दिनो त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सरनि थानसा न साकागि मांगलाक आव हामबाय चिनि ताखक चिनि दारानो ब्लानो नांगौमानि कक चिंखनाय माखा बिनि खुक्तै जे त्रिपुरा हास्तेओ हायकबा गोबांमा जे नॉर्थ ईस्ट नक्ति बता ओ मुभमेन्ट चलित मानि हायकबा चिनि मिया सिंगनुबि मांखा अस्ताबल थिं खलाओ बेलायनो तुमफ्लाजक हायकबा बेलायनो सालसानि बागै रैली प्रोटेस्ट खालाय बनि मुभमेन्ट हारमं एसटी फेसिलिटी जे नाय तंनाय डाबल फेसिलिटी नाय तंनाय रंनो बनि बसकांगो ब्रनो कैंसिल खायनाय के बातिल खायनाय बागै ब्रनो मुभमेन्ट हारमं बर बसकांगो बो दिल्लीआव थांनाय हिमारन तयै चिनि खरकसा ताखुनि खुक्ति बो चिंखनाय मांखा अब जे
abono tibo reaction rekha je chini takuk Purnachandra Debarmano ক্ষমতা tongkha ba nini sago dom tongkha kini cancel khai phunukdi abhake bobo saksakni phnuka bobo tamni hingkake abhake je Tripura haste gnangai je lori lai tonglaimani je Christian dog ST double facility nai tongoni himanno tui tini chung Longchai Valley ni je ta tuidil tongnai dofani ngai samung khai tongnai babasha naike haike ba tabo chung je tini Christian khoroksa ngai bo tini react rekha chini takuk Purnachandra no abhake no chung buskangni salobo busuk jora tui tungphla laino o je Christian dog je double facility nau humana tui bill busuk jora tui kuchugo level ti hajak na borokto sawo Delhi movement na thanai abo busuk jora tui update rimano chungnorno chini mangphleni bising tibo phunugui nai phunuknai norok naitungdi chini mangphleni bising tui choya khari naitungdi Delhi koktuni mangpli